Tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. Every single day. Now I've been blessed with a son of my own, got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say I love you, and I always have. And thank you for being my dad. Well, kumusta? Napunta nga sa imong birthday karon. May imong lawas sa kanunay mabaskukon. Yung malinaw ni muna-muna, wala mga problema. Malipayin ko mo diya ang kuyo. Sa inyong trabaho, wala mga kakapoy. Kung may hinaot unta nga, malipayon permi. Kung sinabtanay ka mo permi diya, wala mga ka-bulanan. Wala
mga problema ba yan sa mga utang. Wala 5-10 minutes pagpuyo. Happy birthday. God bless you. Pa, happy birthday. I want you to know that I appreciate you more as the years come and go. Your good qualities stand out and shine. Fathers are priceless, and I am so glad you are mine. Happy birthday. I love you. Happy birthday, Nong. I hope that you have many more years to come in your life. Kahit sa buhay natin, marami tayong mga pagsubok, marami tayong mga problema, pero God said, He will never fails. Sinabi pa nga niya sa Philippians 4:19, He will supply all our needs. So, alam ko na ang Diyos sa lagi yung gumagabay sa atin, bisan tuod sa atong mga problema, sa atong mga kakulangan. Pero ang Ginoo nagauban gid sa kanunay sa atoa. Dili lang nato pansinon ang atong mga problema. Nang regards ko dito si Father Ben, ngan gani siya, hala, uy, wala naman kong ginatawagan ni Noel. Okay, nagkuamen siya, nag-lecture sa mo atong sa lectors na mo information siya, nag-lecture. Siya, regards ko kang Noel Ben, ha? Naman siya sa Mati. Ganang atong March, gani ang iyang birthday. Nagka siya, uy, i-regards ti Aiko. Unya, sana, God will provide all our needs sa inyong pagtrabaho di sa Japan, bisan tuod sa atong kabisi. Dili lang nato kalimtan sa kanunay nga ang Ginoo nagapaluyog gid siya sa ato. Then kung natay mga problema, i-ask lang nato sa iya, ha. Kabalo man gid siya kung unsa atong mga panginahanglan. Naagid na siya kanunay mga pinasahi nga mga panalangin. Ato lang na siyang iasa sa Ginoo sa kanunay kay dili gid na siya nagakulang sa ato. Kita lang ang muduol sa iya, ha. Kabalo man jud ko na nung walk. How jud ka ana ba? You are my idol. Happy birthday, Nong. God bless you more than you need. You deserve all the desires in your heart, for God always love you. I love you and I miss you.